भारत रे वर्तमान जो सिंदूर बड़ी जो प्रकार माने पाकिस्तान सहित आमर जो प्रकार तिक्तता बढ़ी जो प्रकार भाव में आम 26टा लोक को मारदेला पहलग्राम रे प्रधानमंत्री गोटे नुआ वार्ता नुआ दिशा देवाई आतंकवाद विरुद्ध रे स्वतंत्र भाव पाकिस्तान को दृढ़ जवाब देवाई ब्लू स्टार ऑपरेशन आरंभ कर इतिमध्य सी विदेश यात्रु निजक निवृत्त रखिंट ए घड़ी संधि मुहूर्त अनेक राज्य रे विमान बातिल हो गला या भितर आमे खुशी करने मौज मजलिस करने ओडिया सिनेमा रे आमर जमती पुरी रे बर्तमान चंदन यात्रा चली ये जाकि सिंगापुर रे चंदन यात्रा भली गोटे फूर्ति करने जाइछंती पर पैसा रे फूर्ति करवा एटा हूँ समाज प्रति सोसाइटी प्रति किछि माने टिकी हेले माने भूमिका नहीं जे ता थिले से हुए तो गोटे मानविकता दृष्टि रही माने रहा कथा ये जो माने जाइछंती जो माने ए प्रायोजित अर्थ रे पुरस्कार पाइबे सेठी सिंगापुर रे एभलिया किछि दर्शक नांती जे याकू देखिकी पुरस्कार देउछंती एठी प्रायोजित पुरस्कार संगठित भाव करा जाई तांकरी आमरी माने प्रायोजित अर्थ रे पुरस्कार पाइबे सेतरा लेखा हुआ आंतर्जातिक सम्मान पाइले आम ओडिया कलाकार माने ओडिशार तो ओडिया सिनेमा चालू नहीं मास मास धरिकी जो ओडिया सिनेमा चालूला लोकों भितर गोटे क्यूरियोसिटी थिला से गोटे शो भी चालू नहीं ता भितर आमे वर्तमान देशर घड़ी संधि मुहूर्त रे आमे निजकू खुशी आ मिजाज रखापी आमे सिंगापुर रे जाकि मौज मजलिस करवा संगीत करवा यहाँ आदौ ग्रहणीय नुहे गोटे गोटे फैटर्निटी फिल्म फैटर्निटी हिसाब से मु कहबी यही प्रकार चिंताधारा जहाँ मुंड को जुटी से चिंताधारा निश्चित भाव गोटे आर्थिक दिगरु से निजर स्वच्छलता ये प्रायोजित पुरस्कार टी करछंती ए प्रायोजित प्रोग्राम टी करछंती जहाँफल कि ओडिया सिनेमार एठी तो किसी सफलता पाऊना सिंगापुर रे जदि पुरस्कार पाई जीतिकी आसवे सो यहाँ कौन वर्ल्ड कप यहाँ जे माने ये निजे निजे गोटे अनुष्ठान गोटे गोटे व्यक्ति विशेष निजे प्रायोजक जोगाड़ करी अर्थ रे ये कलाकार मानक नहीं सेठी गोटे फूर्ति करवा यहाँ गोटे जो चंदन यात्रा रे दियो जाइकी जेमती शीतल षष्ठी रे जाइकी पोखरी रे पहरी से निजको आश्वस्ति अनुभव करछंती ए गरम रु ये वर्तमान से गरम ओडिशा तो जेहेतु गरम पड़ी ये से माने चंदन यात्रा भाया ये निजको खुशी आ खुशी मिजाज रखापी ये जाकि विदेश भ्रमण कर आदौ ग्रहण नुहे गोटे सोसाइटी रे आमे जिते बड़े चलुचे गोटे समाज भितर चलुचे जो गोटे भल भारतीय हिसाब रे आमे जो प्रकार काम करुचे आमे यही घटनाटी को केबे भी पसंद करवा नहीं प्रधानमंत्री भी कांछाट कर रहीगले बर्तमान देश गोटे घड़ी संधि मुहूर्त गति कर कौन हम किसी ना सब इवन विमान बातिल हो गलानी आउ ये से खुशी मिजाज करने पर पैसा रे फूर्ति करवा पर पैसा रे पुरस्कार ग्रहण करवा यहीटा गोटे गोटे नीतिदिनिया घटना हो गला दुखर विषय जो दिन ये बॉब ड्रिल करा से दिन से खुशी रे माने हसी हसी बाइट दे देका सिंगापुर जाउथुले एटा केते ग्रहणीय सुनतु आमे गोटे देश देश भितर जो युद्ध चली माने युद्धर गोटे घमाघट भितर आमे यही प्रकार मनोभाव यही प्रकार चिंताधारा आमर ओडिया कलाकार देश प्रेम विषय बहुत निश्चित भाव ज्ञान गारिमा रही ता नईले ये सिंगापुर रे जाइकी चंदन यात्रा परी माने खुशी मिजाज रे गरम हो जेहेतु ओडिशा रे आ ओडिया सिनेमा भी चालू नहीं से माने जाइकी सिंगापुर रे पुरस्कार पाइले लिखिबे आंतर्जातिक सम्मान रे सम्मानित पुरस्कृत प्रतिभा जमती देखिए बहुत गुड़े केते शह विमान को बातिल कर दिया जाइए ओडिशा रो मध्य गोटे आम गाजियाबाद को जाऊला से विमान टी बातिल कर दिया जाइए
ଏବେ ଏମିତିକା ଘଡ଼ିସନ୍ଧି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯଦି ସିଙ୍ଗାପୁରରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ବିମାନ ବାତିଲ କରିଦିଆଯାଏ ଏମାନେ ପୁଣି ଭାରତୀୟ କିଛି ଅସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଏମାନେ ପୁଣି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବେ ଆମ ସରକାର ମାନେ ସରକାର କାହିଁ ମଧ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ମାନେ କହିକି ଯାଇଥିଲେ ନା ସିଙ୍ଗାପୁର ସରକାରଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲେ ଓଡ଼ିଆ କଳାକାର ମାନଙ୍କୁ ନେବା ପାଇଁ। ଏମାନେ ଜଣେ ଠିକାଦାରର ପ୍ରାୟୋଜିତ ଅର୍ଥରେ ଏମାନେ ଯାଇଛନ୍ତି। ଏମାନେ ତାଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମର୍ଜିରେ ଯାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ୟାଙ୍କର ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ବେଳେ ସରକାର କାହିଁ ଦାୟୀ ରହିବେ? ଇଏ କ'ଣ ସରକାରଙ୍କୁ ପଚାରିକି ଯାଇଥିଲେ ଏ ଘଡ଼ିସନ୍ଧି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେଭଳିଆ ଯିଏ ମାନବିକତା ଥିବ ଏଇ ପ୍ରକାର ଭୂମିକା ନେଇକି ପୁରସ୍କାର ଗୋଟେଇବ? ଗୋଟେ ପର ପଇସାରେ ଫୁର୍ତ୍ତି କୋଉ ସିଙ୍ଗାପୁରରେ କୋଉ ଲୋକ ୟାଙ୍କ ସିନେମା ଏମିତି ଦେଖିକି ଏତେ ଭାବ ବିହ୍ୱଳ ହେଇଗଲେ ଯେ ପୁରସ୍କାର ଦେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଖୋରାକ ଯୋଗେଇଲା। ସେଠି ଥିବା ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ସେଠି ଯୋଉ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ଥାଇପାରନ୍ତି। ସେମାନେ କ'ଣ ଏଇ ସବୁ ସିନେମା ଦେଖୁଛନ୍ତି? ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁଛି କେମିତି? ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ସିଙ୍ଗାପୁରରେ ଯଦି ହାଉସଫୁଲ ମାନେ ଦେଖୁଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ଓଡ଼ିଶାରେ ତ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ଗୋଟେ ଶୋ ଚାଲୁନାହିଁ। ଆଉ ବି ଗୋଟେ ଶୋରେ ବି ଯୋଉ ଲୋକ ବି ହଉଛନ୍ତି ସେ ପ୍ରଯୋଜକର ପ୍ରାୟୋଜିତ ଅର୍ଥରେ କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କସ୍ ଆଉ ଚେନାଚୁର ଚୋବେଇବା ପାଇଁ ମାନେ କେବଳ ସେଠି ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଶୋ ପରେ ତମେ ଆଉ ଯଦି କୌଣସି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଦର୍ଶକ ଆସନ୍ତି ଖୋଜିଲା ବେଳକୁ ସେ ଫିଲ୍ମ ନାହିଁ। ସେ କ'ଣ ହେଲା ସେ ଫିଲ୍ମ ଆଜ୍ଞା ଉଠିଗଲାଣି। ଗୋଟେ କଥା ଇଏ ପହଲଗାମ ଆଟାକ ପରେ କିଛି ବଲିଉଡର ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ସେ ଜାଗାକୁ ଯାଇକି ବୁଲିକି ଆସିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମେ ଆମ ଜାଗା ଆମେ ବୁଲିବାକୁ କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ଆମ ଅଲିଉଡ କଳାକାର ମାନେ ଲାଇଟ୍ ଗୋଟେ ଦେଇନାହାନ୍ତି ବୁଲିବା ବାହାରେ ବୁଲିବା କ'ଣ ଦର୍ଶଉଛି? ଶୁଣନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଦେଶ ପ୍ରେମର ବାର୍ତ୍ତା ନେଇକି ଯୋଉମାନେ ବି କହୁଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ଆଜି ଅନୁପମ ଖେର ମଧ୍ୟ କହିଛି ଯେ ସିନ୍ଦୁର ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କରିଛନ୍ତି ଏହା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ମାନେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ। ୟାକୁ ସମସ୍ତେ ମାନେ ଦୃଢ଼ ହସ୍ତରେ ଆତଙ୍କବାଦ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସଂଗ୍ରାମ କରିବା ଦରକାର। ଯେହେତୁ ସେ ଗୋଟେ ଜଣେ ଭଲ କଳାକାର ଅନୁପମ ଖେର ସେହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିଚାର ବିମର୍ଶ କରି ସେ ନିଜେ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ସମସ୍ତ ଫ୍ୟାଟର୍ନିଟିକୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଏଇ ଆତଙ୍କବାଦ ସାରା ଦେଶରୁ ଯେପରି ମାନେ ନିର୍ମୂଳ ହେବ ସେ ଦିଗରେ ସମସ୍ତେଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱବୋଧ ରହିଛି। ଦେଶପ୍ରେମୀ ଆଉ କ'ଣ ଇଏ ବା ପ୍ରାୟୋଜିତ ଅର୍ଥରେ ପୁରସ୍କାର ଗୋଟେଇବା ଯାଇଛନ୍ତି। ଏମାନେ ଦେଶଦ୍ରୋହୀ କ'ଣ ଦରକାର? ଇଏ କ'ଣ ଦେଶ ପାଇଁ କ'ଣ ଫାଇଟ୍ କରିବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ନା ମାନେ ଗୋଟେ କାହା ପର ପଇସାରେ ଫୁର୍ତ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଛନ୍ତି? ଆମର ଯେମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା ଚାଲିଛି ଇଏ ସମର କ୍ୟାମ୍ପରେ ସମର ଭ୍ୟାକେସନରେ ବୁଲିବା। ପୁଣି ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି ଯେ କିଛି ସେମାନେ ମିଡିଆ ବାଲାଙ୍କୁ ବି ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ପାଇଁ। ପ୍ରଚାର କରନ୍ତୁ, ମିଡିଆ ବାଲା ପ୍ରଚାର କରିବେ ମାନେ ସେ ଜିନିଷରେ କିଛି ଆମର ନାହିଁ। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଆମେ କାହାକୁ ମାନେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାନି। ଆମେ ନିଜର ମାନବିକତା ପାଇଁ ନିଜେ ମନକୁ ସ୍ଥିର କରିବା ଆମେ ଭଲ କାମ କରୁଛେ ତ। ବର୍ତ୍ତମାନର ଘଡ଼ିସନ୍ଧି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଦେଶ ଭିତରେ ଗୋଟେ ପଡ଼ୋଶୀ ଭିତରେ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଦ୍ଧର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସ୍ଥିତି ବେଳେ ଆମେ ନିଜକୁ ଫୁର୍ତ୍ତି ଫାଦିଲା ମାନେ କରିବା ଏଇଟା କେତେ ଦୂର ଗ୍ରହଣୀୟ? ଆମେ ଇଆଡ଼େ ମକ୍ ଡ୍ରିଲ୍ କରୁଛେ, ଆମେ ଇଆଡ଼େ ସଚେତନର ବାର୍ତ୍ତା ମାନେ ପାଇଁ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ମାନେ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହିତ ବିଚାର ବିମର୍ଶ କରି ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଉଛନ୍ତି। ତା ଭିତରେ ଆମେ ଆଇକନ୍ ମାନେ ନିଜର ଆଇଡ଼ିଆରେ ପ୍ରାୟୋଜିତ ଅର୍ଥରେ ପୁରସ୍କାର ଗ୍ରହଣ କରି ଆମେ ଲେଖିବା ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତ ପ୍ରତିଭା।